आज हूँ अनुष्ठान तृतीय रजनी आंभ मानकर द्वितीय स्तबक द्वितीय थाक द्वितीय पाली द्वितीय पर्याय पाला काली मु आलोचना कली जे सिंहल द्वीपर एक निकांचन स्थान रे दशग्रीव रावणर जननी निकषा क्रंदन रता पहुंची नारद नारद तांकु महिषी कहीकि सम्मान जनइले जे माँ तोरी पाई त्रेतया जुग सत्य युगर शेष त्रेता युग आरंभ रे तू झियाणिया सत्व को दाबी करी तोर योग्य पुओ रावण हरई थिबा जन्म माटी की फेरे आनिला हेले काहींकी कांदुथिला रावणर माँ से विषय ये मो नंबा स्वर को काटिकी छिंडे पकेवा गायक कहले मु तुम स्वर को सब काटिकी छिड़े देवी किछि करि पारलेनी लंका इतिहास रे दिन समय मोर पळेला काले मु प्रश्न पचारिली जे भृगुपति परशुराम जन्म अग्निवंश रे मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रुबादल कोदंड धारण राघवेंद्र सरकार तांकर जन्म रामकर जन्म सूर्यवंश रे एवं कृष्ण नारायण अलौकिक प्रेमकारी ब्रजविलास को हटिया नागर कान्हा राधिका वल्लभ वंशी बटवासी रसिकेन्द्र मौरी तांकर अग्रज प्रतिम बलरामकर जन्म चंद्रवंश कली जुगर जो कल्कीराम जन्म नेबे संबल ग्राम रे से कौ वंश तुम्हें कौच मनु वंश अरे मनु तो सूर्यवंशर राजा मनु सूर्यवंशर राजा आपण मनकर कई जने कहिबे मु स्वयं वंश रे के महांती वंश रे के विश्वाल वंश रे ना आपणकर वंशर परिचय आपण देबे ना आपणक नारे वंश परिचय हबो अरे मनु सूर्य वंशर पुओ ना सूर्य मनु वंशर देवता मन रख ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल कर्णाटक बिहार पश्चिम बंग आसाम मणिपुर मेघालय नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम इत्यादि ये जेते राज्य भारत वर्ष रे प्रथमे को राज्य रे राजतंत्र प्रतिष्ठा करी राजपण करा जाइथिला तुमे बोलुच दातव्य रक्षतिव्यंच योद्धव्य क्षत्रिय रीति कहूच याकू लेखिले पराशर ये तुमको पाला शिखाई चंड कौशिक नाटक मु समीक्षा करी आज से जो अधा मानिया राघव पांडव्य कौन सी कथा रामायण सहित महाभारत मिसिबो नाही केही मिसिबे नाही किछि मिसिबेनी रामायण ग्रंथ सहित महाभारत टिके सामंजस्य नाही आपण को गोटी गोटी की मिसई के आपण मान को कहिबे आपण अपेक्षा करी ताले राजा किए प्रथम कहले लेखिले रघुवंश महाकाव्य कवि कालिदास बद सूर्या गायक कंठ नथले गायक पय अनफिट ये कोन मु किछि काली कहि नथिली बापा हाथ मार देलो मोटी ये होचंती जी आम होता छात्र यांको सांगरे मु न आसी मोरी पिला को पठेई देले भलो होइतान हेले पुओ जो गायकंकर भयस नाही कंठ नाही गाइबा नाही से पाला पई अनफिट कहला रे वैवस्वतर मनुर नाम माननीय आसिन मोहि खिता माद्य प्रणव छंद सामिब नंबर मनु हेले वैवस्वत मनु सूर्यंक अंशरू सृष्टि कौन बुझुच ताले पंडित मनु हेले सूर्यवंशंकर सूर्य वंशधर मनुकर वंशधर रे हेले किए सेना राम भारत वर्ष रे सर्वप्रथमे वैवस्वत मनु राजतंत्र प्रतिष्ठा करी राजपण करथिले मु एतिकी जाने आमे ब्रह्मा नुह सबु प्रश्न उत्तर आमे देई पारिबुनी जोटा आमे न जानिचे जनता जनार्दन को निकट रे आमे कहि देबा आज्ञा एटा आमे जानिनी भूल तथ्य दियो ना बाबू तेणु सूर्यंकर
ବଂଶଧର ହଉଛନ୍ତି ମନୁ ନାଇଁ ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କାଳିଦାସ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରଣବ ଓମକାରକୁ କଣ କରନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଓମକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ତାହେଲେ ମନୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ରାମ ଜନ୍ମ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ମନୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରଘୁବଂଶ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ପଛରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ପୁଅ ନାଇଁ ସେ ତ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଉର ପଦ ଅଛି ଯଦି କହୁଛୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବୋଲି ଦଉଛି କହିଲା ବିଭା ବସୁ ବଂଶେ ଜାତ ବିଭା ये विधि रे तो तुम्हे तंक कुमार विधि विधि रे तो तुम्हे विधि रे तो तुम्हे अरे ये देखो से कोन छिलेबे के छोटा छिले करना ये छिलेबे अब तुम्हें पाला गाय को आसी तो ब्रेक कोन छिंडेइबो पुआ एठी राम ठाकुरंकर सहित जेतेबेले मित्रता स्थापन हला सुग्रीवर ସେଇଠି ରାମ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବିଭା ବସୁ ବଂଶର ଜାତ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପୁଅ ଆଉ ତୁମେ ହେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ପୁଅ ବିଦିତ ହୋଇ ସୁବାହୁ ମାରିଛ ବିଦିତ ହୋଇ ସୁବାହୁ ମାରିଛ ବଚନ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲାଉଛେ ରେ ବିକୁଖି ବଂଶେ ଜାତ ରାମ ভঞ্জ বৈদেশ বিলাস কইলা বিকুক্ষী বংশে জাত রাম আন শূন্য মার্গরু পণ্ডিতে শূন্যবাণী হেলা হে বিশ্বামিত্র তুম যজ্ঞকু যদি ঋষি মুনি মানকর যজ্ঞকু যদি নষ্ট କରି দউচନ୍ତି তুমে বিকুক্ষী বংশ কি সূর্য বংশর রামকু আন আর মনু বংশ গোটে কোউডু আইলা না আমি মনুঙ্কর সারু সৃষ্টি বলি আম নাম হচ্ছে মনুষ্য কোন বুঝুছু সারু কু ଯିବି নাই কোন কহিচন্তি সে করিচন্তি কোউঠে রইছি অর্জুন যাইছন্তি যুদ্ধকু এর হনুমান নেকি যাইছন্তি মুদ্রিকা সে মুদ্রিকা প্রমাণ দেলে ইয়ে মিনকেতনর প্রমাণ মু গটিয়ে কথা কହୁছি পুথনা ধেনুকু হরণ করুচন্তি কিয়ে দুর্যোধন আজ্ঞা এঠি রাবণ কোউ ধেনুকু হরণ করিছি রে निश्चित युद्ध करिवे किए अर्जुन जानी नहीं उत्तर ये किए वीर बोली हेले एठी जदि पंडिते धनु को चोरी कला महामानी मान गोविंद दुर्योधन आपनकर रामायण रे को धनु चोरी हेछि अछि धनु चोरी हेइनी हरा सेति कि न दशरथ राजा जाइथिले शिकार करिबा को जंगल को शिकार करने को न जाइथिले दशरथंकर पिला ही न थांदा एठी तांकर बापा कहा बापा युधिष्ठिरंकर बापा पंडु शिकार करने को जाइथिले से शिकार करने को जिबारु पुत्रहीन हेले आपण विचार करंतु दशरथ राजा जेतेबेले जंगल को शिकार करने को गले से शिकार करने को जिबारु अंधमुनि को अभिशाप पाइले अंधमुनि कौन कहले कहले रे रघुवंश कीट गेलु जे कामूट रे रघुवंश कीट गेलु जे कामूट द्वितीय नाही तो सारी ये द्वितीय नाही तो सारी आउ ये घेनो ये अभिशाप पाइबु तू संताप घेनो ये अभिशाप पाइबु
କମେଇ ଦିଅଟି ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଅନେକ ଧୁରିଣ ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ପାଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି କବିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ଏଠି କାବ୍ୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦଶରଥ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ, ସେପଟେ ପଣ୍ଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ନିକ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରମଣ କରିବ ନାରୀ ସହିତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୂର୍ଧନାପାତ ହେବ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂର୍ଧନାପାତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଜନନୀ ପିତା ହେଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ, ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ପଛରେ ଇଏ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ। ୟାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥଙ୍କ ଅଭିଶାପଟା ପଣ୍ଡିତେ କାହା ଅଭିଶାପ ନା ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଦଶରଥ କୌଣସି ମତେ ରାମାୟଣ ସହିତ ମହାଭାରତ ମିଶିବନି। ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ 4 ପୁଅ ଜନ୍ମ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନାହିଁ ରେ। କିଏ? କଣ କହିଲୁ? ମାନୁଛି ପାଟି କରୁଛୁ କଣ ଘାଣ୍ଟିବୁ? ତୋ ଘରେ ତ ତୋ ଭାରିଜା ଜାବୁଡାଟେ ପକେଇଲା, ଏଇଠି ଭାରି ଘାଣ୍ଟ। ଚୁପ ଭାଇ ସେଠି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁ ନଉ। ଶୁଣୁ, ବାହାଦୁରୀ ଗପରେ ପାଲା ନାହିଁ। ସହଦେବ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ସାରଳା ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହୋଇଲେ ରମଣୀ ମିଳନ ପୁଅ ହେବ ମୂର୍ଧନା ପାତ। କିପରି ସହଦେବ ପଣ୍ଡୁ ଔରସୁ ହେଲେ। ଗାୟକ ବାବୁ ସବୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ହଉଛି ଗାୟକର ଧର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗାୟକକୁ ଡକାନ୍ତି। ଆମଠାରୁ ବହୁ ଶିଖିବା ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଗ୍ନିକ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ହେଇକି ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କଲେ। କହିଲେ ଆମ ପ୍ରୀତିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ରାଜା। ତୁ ନାରୀ ସହବାସ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୋ ଉପରେ ବାଣ ପଡିବ। ନା ନାରୀ ସହବାସ କରି ସାରି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଉଠିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ? ଠିକ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ। ଆମେ କି ଗାୟକ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉଛି ଗାୟକ। ତାହେଲେ ନାରୀ ସହବାସ ମାଦ୍ରୀ ସହିତ ପଣ୍ଡୁ ସହବାସ କଲା ବେଳେ ପ୍ରୀତି ମାନେ ବାଣ ପଡିଲା ନା ସଇଲା ପରେ? ସହବାସ କଲା ବେଳେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ତୋରି କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଲଜ୍ଜାକର କଥା ନାହିଁ। ମନେକର ତୋର ଗୋଟେ କିଏ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ତୁ ନାରୀ ସହବାସ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ପଛରୁ ଫାୟାରିଂ କଲା, ତୁ କହିବୁ ଗୁଳିରେ ମୋ ପିଠିରେ ଥା, ମୋ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସହବାସ କରିସାରେ ମେଡିକାଲ ଯିବି? ଇରେ ଖୁଡୁକିନି ହେଇଗଲେ ପରା ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରୀତି କଲା ବେଳକୁ ଅଗ୍ନି ଶ୍ଵେତ ପାରା ରୂପରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଫଟଫଟ ହେଇଗଲେ ଫଟଫାଟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତୁ ଚୁପ ହେଇବ। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଆଗ୍ନିକ ଋଷିଙ୍କର ତ ଅଭିଶାପରେ ବାଣ ପଡିଲେ ପିଲା ହେଲା କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିପନବତୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1862 ଅଗଷ୍ଟ 9 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ହେଲା ତନ୍ତୁ ଭୟ ପରିବାରରେ। ଇଏ ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢେଇ ନା, ଇଏ ସ୍ୱର ତ ଚଢେଇ ଗୋଟେ ତାକୁ ସନା ଦାସ ଧରିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କିଚକ ବଧରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇନି। ଇଏ ହଉଛି ନିୟୋଗ ପ୍ରଥାରେ ସନ୍ତାନ। କିଚକ ବଧ ବହି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଦାତବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଚତି ଲେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରାଶର ଗୋପାଳ ଗାୟକ। ଗୋଟେ 75 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ତୁମେ ବୋଲଉଛ, ଇଏ ମହାବଦମାସୀ। ଇଏ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଇଏ ଠକିକିରି ନବାକୁ ଚାହିଁଛି। ବୁଢା ଲୋକ କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ? ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ବୋଲୁଥିଲେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ତୁମକୁ ବିଷ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ। ଏଇ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ କାହିଁ ମାଖୁନ ରହୁଛୁ? ଶୁଣିବୁ? କହିଲା ଅଶ୍ଵିନୀ ଧରିପାରିବୁ?
ଧରି ପାରିବୁ? ମୁଁ କୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେବେ ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସମ ମାଦ୍ରୀ ସୁତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସମ ମାଦ୍ରୀ ସୁତ ଗୋଟାଏ ପଦ ପକେଇଲେ ସକାଳକୁ ଝାଡା ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଫେସନ ରହିବ। ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତର୍ଜମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜ୍ଞାନୀର ଅଞ୍ଚଳ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଡକ୍ଟର। ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଭାଇ କେହି ପଣ୍ଡିତେ ପଣ୍ଡୁ ଔରସରୁ ନୁହଁ। ଯୁଜେଇ ତ ଦାଦି ପୁଅ ନୁହଁ, ଯୁଜେଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ। ଭୀମ ପବନ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ। ଅର୍ଜୁନ ବିଦ୍ୱଜା ପାକ ଶାସନ ବଳାରାତି ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ। ଦେଖ ମା କୁନ୍ତି ଏତେ ଦୟାବତୀ, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଜପାମାଳି ଦେଇଦେଲେ ମାଦ୍ରୀ। କହିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ମୁଁ 3 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ନିୟୋଗ ପ୍ରଥାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଦେଇଦେଲେ ମାଦ୍ରୀ। ମାଦ୍ରୀ ସେ ଜପାମାଳି ଧରିକିରି କହିଲେ କାହାକୁ ଡାକିବା ବାପା? ସେ ଡାକିଲେ କାହାକୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଡକ୍ଟର, ଚିକିତ୍ସକ, ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। 2 ଜଣ ନା ଜଣେ? ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ନକୁଳ, ଯିଏ ଅଶ୍ୱରକ୍ଷକ ହେଇଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ। ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ପୁଣି ଯିବ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? କୁମରଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ନେଲେ ସହଦେବ, ଯିଏ ଧେନୁ ରକ୍ଷକ ହେଇଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ। ଦଶରଥଙ୍କର ଔରସରୁ 4 ପିଲା ଜନ୍ମ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କହିଲା ଦେବ ମାନବ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶରଥ। ଦଶରଥଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ। ଗୋଟିଏ ରାଜା କିଏ ସାର୍? ଦଶରଥ। ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ପଣ୍ଡିତେ ମାରିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଏତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ଫଳବତୀ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଋଷି କହିଲେ ମୋ ପରି ବାବାଜୀର ଅଭିଶାପ ଫଳବତୀ ହବା ପାଇଁ ତୁମ ଔରସରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନବ। ଦେଲେ ଶ୍ରୀଫଳ ବିଲୁଅ ଦଳ। କହିଲା ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ, ତାକୁ ଡକାଅ ଯଜ୍ଞ କର। ମଉସା ଯଜ୍ଞ ହେଲା। କଣ ହେଲା ସେ ଯଜ୍ଞ? କେତେ ଦିନ ହେଲା? କାହିଁ ତ ପଣ୍ଡୁ ଯଜ୍ଞ କରି ପିଲା କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ନାଲି ଦାଗ ମାରି ମାରିକି ଯିବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ହନୁମନ୍ତ ନଉଛି ମୁଦ୍ରିକା, ଅର୍ଜୁନ ରଥ ନଉଛି, ସାରଥୀ ହେଇଛି, ଉତ୍ତର ବସିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଦେଖିବା ଇଏ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ସାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଠି ହେଇଛି କଣ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବା କଥା କଣ? ଦଶରଥଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ସେ ଯଜ୍ଞ ନ କରିକି ଋଷିଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକେଇଲେ କହିଲ? କ୍ଷୀରି ବାପା ଇଏ ତ ଯୋଗ୍ୟ ପାଳିଆ, ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଳିଆ। ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ କିରେ? ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଯେତେ ଗାୟକ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁନି। ମୋ ଗୁରୁ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ମାରେ ନା ମୋ ଗୁରୁ ପାଠ ପଢିକିରି ଗାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢି ଯେହେତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ନା। ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପୁଅ ଯଦି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲା, ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି?
गोटे दिन मजुरिया पुओ जदि एसओएस ऑफिसर होइछि ताको आपण धन्यवाद देबे। प्रहलाद साहू बेसी पाठ न पढ़ी एते बड़ गायक ये पाठ पढ़ी कि गायक हेले लाभ कौन अछि? धन्य तुमे प्रहलाद साहू तू तांकरी पाखर पालिया कौन कहलु ब्रह्मा को पुओ वशिष्ठ योग्य थाउ थाउ से तो यज्ञ करथांते से काई यज्ञ कलेनी पुत्रष्टि यज्ञ विभांडन को पुओ ऋषि शुंग आसी साधुवाद जणाउछि भाबुते ताकर मध्ये छुट्टी के आ जाईछि आ तू तो सब जानछो मत काई पचारथलु नाई रे पुओ आ काहे की पुत्रष्टि यज्ञ हुए अथर्व वेद रे आज्ञा वेद चारि संस्कृत पढ़ौथिबा सारे हां से चाहिले साहित्य दिधारी पढ़ाई देबे आज्ञा सेटा मैथमेटिक्स कोन पढ़ाई पारिबे ना एठी ऋष्य शृंग हेले अथर्व वेदर ज्ञानता ऋष्य शृंग अथर्व वेद तंत्र वेद रे यज्ञ कले पुओ हबो देइचंती कि अंधमुनि यज्ञ पूर्णाहुति रे बाबा सुनु था यज्ञ पूर्णाहुति रे देइचंती अंधमुनि श्रीफल बिल्व दल समर्पण कले केमिति पुत्र हबार उपाय बतै दो आ चरु अन्न खाइले पिला हला चरु अन्न खाइले झाड़ा हबो ना पिला हबो ये से जुगरु ये विज्ञान पिला माने पाला को पसंद करंतनी चरु अन्न खाइले पाकस्थल की जीव डाइजेशन हबो झाड़ा हबो पिला केमति हबो सर हमरा भगिर के हला तू भइबो डिंबाणु शुक्राणु मिसिले जाई हबो पिला ई पुओ से यज्ञ केते दिन हेला बलराम दास दांडी रामायण कहला पंचम दिन रे जागो हेला समाहार लेबे पूर्णाहुति देले ऋष्य पांच दिन यज्ञ हेला 5 दिन यज्ञ हेला बेले पूर्णाहुति जो दिन से दिन अंधमुनि को प्रदत्त बिल्व दल श्रीफल को समर्पण करिवे किए पुरोहित ए जो निजे दशरथ मौसा तेणे देवता माने कौन कले ना कामधेनु गाभी सुरभीर क्षीरे रे पायस तैयारी कले मु आपन को कहिबी दीटा गायींकर अपार करुणा बल सूर्य वंश दीटा योग्य पुओ जन्म नहीं एठी गाईर अपार करुणा बल पांडव मान जन्म होई नांती पांडव मानकर मां नियोग प्रथा रे अन्य पुरुष संसर्ग रे आसिक पिला जन्म कला बेले दशरथंकर औरसरु पिला माने जन्म नहीं एठी मिसिलानी मूलरू धीरे धीरे आज्ञा कौन असुविधा होची कोन प्रथम था खाली बेगाई आसा र तेनु कामधनु गाबी ये जो यज्ञ हैला ये यज्ञ रे पूर्ण पायस पात्र धरी की ठिया हेले किए ना अग्नि देवता कहिला यज्ञ मंडप भितरे पूर्णाहुति होउची अंधमुनिकर प्रदत्त बिल्व दल श्रीफल समर्पण कला बेलକୁ आविर्भाव हेले वैश्वानर कहले इदंतु नृप शार्दूलं पायस देव निर्मित वाल्मीकि रामायण कहले हे नृप शार्दूल ये पायस को तुम्हें नियो अग्नि को ठारू आनिले पायस ऋष्य शृंग ऋष्य शृंगर ताकत नाई देई देबे काहकु ना दशरथ से काहकु देले तांको पुरोहित वशिष्ठ को देले वशिष्ठ नेई की देले काहकु दशरथ दशरथ देखिले 3 जण नारी हरचंती कर्त्री कटुरी कर्तार स्त्रीलिंग कौन एंती कहउचंती कपौ एटा पाठ पढ़ना के प्रथम पुरुष एक वचन कपि नहीं कपि कहिले पंडित किए ना कपि कहिले माकड़ नहीं आ कपौ कोन शुल्क रे कपौ लिखा है तुम तो कपि कहिले माकड़ ना हरि कहिले माकड़ नहीं अच्छा कहिले भालू सेगुडा आ तुमको एते तर्जमा मु करूनी लवण कहले घोड़ा सैंधव लवण सैंधव कहले घोड़ा सैंधव कहले लवण अच्छा राजा जेतबेले खाई बसतेबे कहिबे सैंधव आण तुमे घोड़ा को आनी जीवा बेलू को जदि लुण नहीं देल जहा तुम कथा हम सैया सारू को जाना ये यज्ञ रे ओडुआरे पड़ी गले दशरथ रानी हेले 3 सुवर्ण पात्र रे पायस बांटीबे केमिति सरकार ने मझे सजे समझे खाई देबे आपण माने एठी सुनिबे
ଦଶରଥ ରାଜା କୋଉ ରାଣୀ କି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କା କଇକେଇ ନା କୈକେୟୀ କି ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଦଶରଥ। କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବି। ଦଶରଥ ବିଚାର କଲେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବି, କାରଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇଏ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଉନି। ମୁଁ ଏମିତି ସମାଲୋଚନା କରି 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 ଯିବି। ତାଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ବସିଛି ସାରଥୀ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ପୃଥନାଧନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ଆଞ୍ଜନେୟ ପବନ ନନ୍ଦନ ବାରିଧି ଲଙ୍ଘି ମୁଦ୍ରିକା ଆଣି ଦେବେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ପୃଥିପୁତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ କି ସେ ବୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 6 ନାଁ ସୁର ଆମ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଘର ପାଇପାରିବେନି କାହିଁକି? ଏତେ ନାଁରେ ଘର କରି ମିଳିବ? ଓ